Так лучше, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать в Ельцин-центр и музей первого президента России Бориса Ельцина. Спасибо огромное за ваше терпение, за то, что вы сегодня с нами здесь этим вечером. Я очень рада представить вам генерального консула Франции Пьера Алена Кафинье. Наша дискуссия сегодня будет о президенте Франции Жаке Ширак. И я хотела бы просто дополнить, что в нашем музее, в нашем архиве есть достаточно большая коллекция материалов о дипломатических отношениях России и Франции, в том числе личные материалы и письма, корреспонденция Ширака и Ельцина, в том числе замечательные письма на русском языке, которые писал Жак Ширак нашему президенту Борису Ельцину. Я приглашаю вас либо после нашей лекции и дискуссии посмотреть материалы музея, либо в любой момент, в любой день вы можете прийти и увидеть эти материалы здесь, в Ельцин-центре, в нашем музее и архиве. Но давайте, чтобы больше не задерживать, я с большим удовольствием еще раз представляю вам генерального консула Франции Пьера Алена Кафинье. Спасибо. Благодарю вас, первый Дина. И извините, я не могу по-русски donner ma conférence, date моей конференции. Heureusement, к счастью, у нас excellentissime traductrice, прекрасная переводчика. Voilà, и que je remercie beaucoup, которая я благодарю за ваш перевод. Voilà. Ok. Donc, je vais vous parler ce soir de Jacques Chirac. C'était pour la Russie, je crois, l'un des personnages, l'un des chefs d'État qui a eu les relations les plus profondes avec la Russie dans l'époque contemporaine. Сегодня я буду с вами говорить о Жаке Шираке. Я думаю, что для России этот человек особенно интересен, потому что именно при нем у Франции сложились наиболее тесные отношения с Россией в современную эпоху. Et il avait d'ailleurs des relations particulièrement étroites avec Boris Yeltsin, et c'est pour ça que je suis très fier, très heureux de présenter cette petite conférence ici au centre Yeltsin. И у него были особо тесные дружеские отношения с Борисом Ельциным, поэтому мне особенно приятно проводить эту лекцию здесь, в центре Ельцина. Simplement pour l'introduction, eh bien, à l'enterrement, aux obsèques de Jacques Chirac, il y avait 5 ou 6 chefs d'État étrangers, la plupart africains, et un seul chef d'État en fonction d'un pays européen, occidental. C'était votre président Vladimir Poutine. C'était le seul représentant d'un pays du groupe du P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. И я должен сказать, что на похоронах Жака Ширака присутствовали несколько глав африканских государств, и только один представитель европейской страны, только один представитель страны, члена Совета Безопасности Европы, это был ваш президент Владимир Путин. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Совет Безопасности Объединенных Наций, я имел в виду. Voilà. Bon, ma conférence va comporter 2 parties. D'abord une partie sur la personnalité de Chirac et Chirac comme personnalité politique en France, ce qu'il en fait en France d'abord. Я свою лекцию построил в 2 частях. Первая часть будет посвящена Шираку как личности, как политическому деятелю Франции. Et bien sûr, ensuite, sur ce qu'il a fait sur le plan international et notamment ses relations particulières avec la Russie. И вторая часть будет касаться его международной деятельности и, в частности, того, чего он достиг в развитии отношений с Россией.
Pour commencer, donc Jacques Chirac est mort il y a maintenant exactement un mois. И для начала скажу вам, что Жак Ширак умер ровно месяц назад. Voilà, à l'âge de 86 ans, il a eu une carrière politique exceptionnellement longue. У него была очень длинная политическая карьера, а умер он в возрасте 86 лет. Puisqu'il a commencé à l'âge de 34 ans à être secrétaire d'État pour les affaires sociales sous le général de Gaulle au début des années 60. Он начал свою карьеру в возрасте 34 лет, в начале 60-х годов, еще при генерале де Голле. Он отвечал за социальные программы в правительстве. À cet égard, déjà, il s'est fait remarquer parce que c'est lui qui a inventé l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, c'est-à-dire des agences dans chaque ville de France qui aident les personnes au chômage à trouver du travail. Ça n'existait pas avant lui. И уже тогда, очень молодым еще человеком, он обратил на себя внимание, потому что он создал во Франции агентство по труду. До него таких агентств не было. Сейчас в каждом городе такое агентство существует и помогает безработным искать работу. Mais je vais un petit peu vite, j'ai oublié de vous parler de sa jeunesse. Dans sa jeunesse était marquée par un attrait très important vers les civilisations anciennes et les civilisations de l'Asie. Но я поторопился, я не сказал вам ничего о его молодости. Надо сказать, что в юности он очень сильно увлекался историей культур Азии, древних культур Азии. Voilà, et de l'Antiquité également. C'est pour ça que quand il était étudiant, par exemple, il lui arrivait de sécher des cours, c'est-à-dire de ne pas assister à des cours parce qu'il visitait avec passion le musée Guimet, qui est un musée des arts de l'Asie ancienne, et notamment de l'Inde, du Cambodge, de l'Indonésie, du Japon, de la Chine. И действительно, он интересовался древними цивилизациями. Когда он был студентом, он частенько сбегал с пар и отправлялся в музей Гиме, где выставляются предметы искусства древних цивилизаций Индии, Индокитая и так далее. Voilà, si vous allez à Paris, je vous recommande de visiter ce musée parce qu'en effet, la collection des antiquités khmères et de Angkor est exceptionnelle, puisque, voilà. Я вас приглашаю посетить этот музей, музей Гиме в Париже, потому что там исключительно богатая коллекция khmerского искусства. Voilà. À cette époque, il voulait d'ailleurs, quand il avait 17-18 ans, il a décidé d'apprendre le sanskrit. И в возрасте 17 или 18 лет Жак Ширак решает изучить санскрит. Il était né à Paris, il habitait à Paris dans un immeuble bourgeois avec ses parents. Il se trouvait qu'au dernier étage, sous les toits, dans une petite chambre pauvre, il y avait un vieil homme qui était un professeur de sanskrit qui n'avait pas d'argent. Он родился в Париже, в респектабельном особняке, доме, где жили его родители. И случилось так, что на самом верхнем этаже, в маленькой мансарде, жил старичок-преподаватель санскрита, который практически не зарабатывал себе на жизнь. Et bien, ce professeur de sanskrit, alors j'aurais dû me souvenir de son nom, il avait un nom parfaitement russe, parce que c'était un russe blanc. C'était un homme d'une grande culture qui avait été ambassadeur du tsar à New Delhi, en Inde. И вот никак не могу вспомнить его имя, должен вспомнить. Il est là, mais bon, je peux... Потому что это был русский. Это был белый эмигрант, бывший посол, царский посол в Индии. Vindi, da. В Индии. Kanyashna. Et c'était un homme de grande culture et Jacques Chirac a commencé à prendre des cours de sanskrit avec lui et il admirait beaucoup cet homme. И этот человек обладал колоссальными знаниями, был человек глубочайшей культуры. Ширак восхищался им и вместе с ним начал изучать санскрит. C'était un homme donc d'une grande culture très respectable et donc les parents de Chirac l'ont un peu adopté dans leur famille. Il n'avait pas d'argent, ils l'ont emmené en vacances en Corrèze avec eux et en échange, ce vieux monsieur a commencé à donner quelques cours de sanskrit au jeune Jacques Chirac.
И поскольку он поражал всех своей глубокой культурой, своими знаниями, семья Ширака прониклась к нему, они стали его приглашать к себе в гости, а потом даже стали брать его с собой в отпуск в Коррез. Mais А très, чтобы их отблагодарить, этот белый эмигрант давал уроки Жаку бесплатно. d'accord, voilà. Mais très rapidement, ce vieux monsieur a dit aux parents de Chirac, écoutez, je déconseille à Chirac d'apprendre le sanskrit, il n'est vraiment pas doué. Но вскоре этот преподаватель сказал родителям: вы знаете, я очень не советую Жаку изучать санскрит, у него совсем нет способностей. Voilà. Je lui conseille d'apprendre une autre langue, le russe. Пусть он другой Plus facile. язык учит, попроще, русский, например. Voilà, qui est considéré comme plus facile. Et Он Chirac, считал, avec, что русский легкий. donc, parce que en russe, vous avez 7 cas et en sanskrit, il y en a 12. Но в rusском языке 7 падежей, а в санскрите 12. D'un primaire. Alors, Chirac a commencé à apprendre avec passion le russe et à découvrir Pouchkine parce que son professeur n'avait pas les petites méthodes que nous avons aujourd'hui, comment allez-vous, ça va bien, etc. Mais il lui a fait apprendre le russe dans les textes littéraires de Pouchkine tout de suite. И этот преподаватель начинает преподавать Жаку русский язык. Ширак потрясен, ему ужасно нравится, он влюблен в Пушкина. Надо сказать, что тогда язык преподавали не как сейчас, вот этими какими-то мелочными, мелкими методиками, без всякого полета. Там он начал сразу с литературных текстов, с Пушкина. Je ne suis pas sûr qu'il était capable de parler vraiment couramment russe. Néanmoins, il avait appris par cœur des passages entiers de Eugène Onegin, dont il avait traduit quelques passages, quelques chapitres complets de russe en français. Не знаю, говорил ли он бегло по-русски, но я точно знаю, что он наизусть знал Евгения Онегина главами и даже несколько глав сам перевел на французский. Vladimir Poutine, il y a exactement un mois, a été interrogé sur ses relations avec Chirac et a dit, c'était fantastique, la connaissance qu'il avait de la culture russe et de la littérature russe. Il était capable, jusqu'à la fin, quand il était président de la République, de citer des passages entiers en russe de Eugène Onegin. И когда Путина месяц назад спросили, какие у него были отношения с Шираком, что он может о нем сказать, Путин сказал, что он был просто потрясен тем богатством знаний, тем культурным багажом, которым обладал Ширак именно о России. Он говорил, что вот до самого последнего дня, оставаясь на посту президента, он хранил в памяти и мог процитировать огромнейшие куски из Евгения Онегина. C'est comme ça qu'il était capable, encore quand il était président de la République, d'écrire des lettres de compliments en russe. Et le musée au monde qui contient le plus d'autographes en russe et de passages écrits en russe par Jacques Chirac, c'est ici. И он очень много написал приветственных и благодарственных писем на русском языке. И музей, который имеет самую большую коллекцию таких писем в мире, это Ельцин-центр. Voilà, donc allez voir donc ces lettres de Jacques Chirac en russe. Voilà. Вы можете пойти и познакомиться с этими письмами. Voilà. Donc dès le début, il a été frappé par ça. Donc je continue sur sa carrière politique. Donc à la fin des années 60, c'était un homme qui travaillait beaucoup, qui était très habile. Et voilà, il avait été chargé par le général de Gaulle de faire un accord pour mettre un terme aux émeutes étudiantes en France de mai 68. И возвращаясь к политической карьере Ширака, надо сказать, что в конце 60-х годов он начинает приобретать вес, он очень много работает, он считается очень ловким политиком. И генерал де Голль в конце 60-х годов обращается к нему с просьбой найти выход из сложившейся ситуации с студенческими конфликтами. Вы знаете, что в мае 1968 года была практически студенческая революция, и именно Шираку было поручено подготовить соглашение, подготовить документы, которые бы положили конец этому студенческому бунту.
Voilà. Donc je continue. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing a été élu et a nommé Jacques Chirac pour la première fois Premier ministre В en 1974. 1974 году президентом избирается Валерий Жискар д'Эстен, и впервые в своей карьере Жак Ширак назначен премьер-министром. Et c'est là que toute l'ambition de Chirac s'est révélée, puisqu'il n'y est resté que 2 ans, après quoi il a claqué la porte. Il est parti en disant qu'il ne pouvait plus exercer, il ne pouvait pas exercer normalement ses fonctions de Premier ministre avec un président de la République comme Valéry Giscard d'Estaing qui prenait autant de place. И вот тут-то проявился непростой характер Жака Ширака и его амбициозность. Он проработал 2 года, а потом хлопнул дверью и ушел, заявив, что он не может выполнять свою работу, когда над ним стоит такой президент, как Валерий Жискар д'Эстен, который занимает слишком много места. Il a fait ensuite tout ce qu'il a pu contre Valéry Giscard d'Estaing, même s'ils étaient tous les deux des personnalités politiques de droite. И потом он боролся против Жискар д'Эстена всячески, в политическом плане, хотя они оба принадлежали к лагерю правых. Il a fondé un nouveau parti politique, le Rassemblement pour la République, qui a été une sorte de machine pour promouvoir Jacques Chirac à droite en concurrence avec le parti du président de la République, l'UDF. И, как сказать, в противовес партии Жискар д'Эстена, UDF, Union de la droite, ou UDR, de la République, UDF, de la droite française, je ne sais pas. Союз правых сил Франции, что-то такое. Вот. Жак Ширак создает свою партию. Le RPR, Rassemblement pour la République. Объединение или собрание во имя республики. Именно чтобы противостоять президентской партии, хотя обе партии правые. Il est parti pour se faire élire immédiatement premier maire de la ville de Paris depuis le 19e siècle. Il n'y en avait plus eu. И сразу же после того, как он ушел в отставку с поста премьер-министра, он избирается первым мэром Парижа. Очень долго в Париже не было мэра с конца XIX века. Voilà. Donc, on a considéré qu'il avait été un bon maire, qu'il avait bien géré Paris. Il est resté 18 ans maire de Paris, ce qui lui a permis d'entretenir son image et de revenir au moment des élections présidentielles pour essayer de se faire élire. Donc il y est resté 18 ans. И считается, что он был хорошим мэром Парижа, он хорошо справлялся с управлением парижским хозяйством. Достаточно сказать, что он пробыл на этом посту 18 лет, и как раз этот карьерный отрезок подготовил его к выдвижению своей кандидатуры на президентские выборы во Франции. Voilà. Il a tout de même été controversé dans la mesure où il s'est fait remarquer également par 2 choses. D'une part, il a multiplié les emplois à la mairie de Paris pour des gens qui étaient ses amis et notamment pour des Corréziens. Но не значит, что его не критиковали. Его упрекали в том, что он раздул штат парижской мэрии, создал специально рабочие места для своих друзей и приятелей, особенно тех, кто были выходцами из Корреза. Помните, они ездили на каникулы в Коррез. Voilà. Il a également aidé ses amis en leur attribuant des logements, des appartements de la ville de Paris. Il y en avait des centaines et des centaines, et il les a donnés à ses amis. Donc, bon, voilà. Его также упрекали в том, что он раздавал квартиры в Париже своим друзьям. Voilà. Квартир было много. Voilà. Ensuite, en 1981, il a fait un coup qui a été... il a trahi complètement, encore plus, le président Valéry Giscard d'Estaing, puisque Giscard d'Estaing se représentait aux élections présidentielles contre François Mitterrand, et Jacques Chirac s'est présenté aussi de façon... et il y a eu donc 2 candidats de droite contre un candidat de gauche. А в 1981 году он еще раз серьезно, скажем так, подставил Валерий Жискар д'Эстена, потому что на президентских выборах Жискар д'Эстен выдвинул свою кандидатуру как
работающий президент, против него выдвигался от левых сил Франсуа Миттеран, и тут Жак Ширак выдвигает свою кандидатуру. Получается, два кандидата от правых сил против одного из левых. То есть он крадет голоса. Et en plus de ça, il a passé son temps à critiquer Valéry Giscard d'Estaing plus que Mitterrand. Donc ils se sont vraiment disputés et Mitterrand, évidemment, a gagné. И все это время он не переставал очень жестко критиковать Валерия Жискар д'Эстена. Ну и в конечном итоге Миттеран, конечно, победил. Voilà. Donc Mitterrand a fait une politique de gauche très sérieuse au début. Et ensuite, Mitterrand a perdu les élections législatives à l'Assemblée nationale. Миттеран проводит левую политику довольно долгое время, очень так серьезно он взялся за это дело, но потом Миттеран проигрывает выборы в Национальную ассамблею. Voilà. Et au bout de 3-4 ans, donc la majorité à l'Assemblée s'est renversée, donc c'est la droite qui a gagné, et il y a eu la cohabitation, c'est-à-dire que Mitterrand, président de gauche socialiste, a été obligé de prendre le chef de la droite, Jacques Chirac, comme Premier ministre. И, соответственно, соотношение голосов в национальном парламенте меняется, теперь уже доминируют правые силы, и наступает то, что французы называют режим сожительства, когда президент левый, Миттеран, а парламент у него правый. И Миттеран вынужден назначить премьер-министра от правых сил, и им, конечно, становится Жак Ширак. Voilà. Donc ceci pour... Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant, parce que ça, c'est de la politique française qui vous intéresse pas tellement. Я не буду сильно углубляться в французскую внутреннюю политику. Я не думаю, что вам это уж очень интересно. Voilà. Alors, après le premier septennat de Mitterrand, en 88, Mitterrand s'est représenté, et là, contre Jacques Chirac, mais Jacques Chirac a perdu. Donc, en réalité, il avait déjà perdu 2 fois comme candidat aux élections présidentielles. По окончании 7-летнего срока Миттеран снова выдвигает свою кандидатуру. На этот раз его противником выступает Жак Ширак, но Жак Ширак проигрывает. То есть Жак Ширак уже дважды проигрывает президентские выборы. Voilà. Mais la 3e fois, en 95, quand Mitterrand est parti, là, c'est Jacques Chirac qui s'est présenté contre lui. Non, contre Lionel Jospin. Et là, Jacques Chirac a enfin gagné. Après avoir commencé sa carrière politique à l'âge de 34 ans, il est devenu président de la République à l'âge de 62 ans. Donc, Но в 1995 году Миттеран уходит. Президентские выборы сталкивают Ширака и Лионеля Жоспена, и вот тут Ширак выигрывает. То есть впервые в 64 года он выигрывает президентские выборы. Voilà. Et c'est là qu'il est devenu président de la République, où il s'est fait élire 2 fois. Donc il est resté 12 ans, de 1995 à 2007. И он оставался 2 срока, 12 лет на президентском посту с 1995 по 2007 год. Bon, très rapidement, sur le plan intérieur, il a été critiqué parce qu'en réalité, il a laissé filer le déficit public français en dépensant beaucoup. Его также критиковали достаточно много, в частности за то, что при нем вырос дефицит бюджета намного. Voilà. Il s'était fait élire pour essayer de combattre la fracture sociale, c'est-à-dire les différences entre les riches et les pauvres. Et il a eu un succès mitigé là-dessus aussi. Он старался преодолеть разрыв между богатыми и бедными. Не то чтобы ему это совсем не удалось, но не очень. Pour la première fois, à partir de 2003, la France a commencé à avoir un déficit commercial. Nous l'avons toujours, mais c'est à ce moment-là, 2003, sous sa présidence, que la France a été moins compétitive, ou qu'elle a commencé à avoir des déficits commerciaux. И внешнеторговый баланс у Франции тоже оказался в дефиците. Он до сих пор в дефиците, но это началось при Шираке. Très rapidement, quand il est parti en 2005, il était un président très peu populaire et il était devenu le président le moins populaire de la Ve République.
И в 2005 году, когда Ширак ушел с президентского поста, его репутация, его рейтинг был практически на нуле. Его мало кто поддерживал, и он стал самым непопулярным президентом Пятой Республики. Cela dit, il ne l'est pas resté tellement longtemps puisque ensuite c'est François Hollande qui a battu ce record de l'impopularité quelques années après. Но его рекорд продолжался недолго. Пришел Оланд и сразу же его побил. Voilà. Mais maintenant, je vais vous parler sur le plan international. Alors, sur le plan international, depuis qu'il était très, très jeune, il était très, très intéressé par le reste du monde, notamment la Russie, l'Asie et le Proche-Orient. Ну и теперь Et поговорим l'Afrique. о Жаке Шираке как политике на международной арене. Я уже говорил, что он очень интересовался странами Востока, Азии, Россией, и как только он стал заниматься политикой, этот интерес у него сохранился и даже стал разгораться. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire également que c'était un homme qui se caractérise aussi sur le plan personnel parce qu'il était extrêmement chaleureux. Я забыл еще сказать о его характере. Этот человек выдающегося характера, потому что это был человек с большим сердцем, с открытой душой. Voilà. On a dit qu'il était meilleur en campagne, quand il faisait des campagnes électorales, que quand il était président de la République. Et c'est vrai, il allait au contact de tout le monde, allait manger chez des amis en Corrèze, il allait au salon de l'agriculture et où il restait longtemps. Et il allait au contact des gens, il serrait des mains, il aimait ça. Et du coup, les gens, ça se voyait, il était très populaire. Voilà. Говорят, что Ширак гораздо успешнее проводил свои предвыборные кампании, чем свою непосредственную деятельность в качестве президента, потому что он много ездил, он посещал города, он приезжал в свой родной Коррез, он посещал сельскохозяйственную выставку, выходил к людям, поджимал им руки, общался с ними, широко улыбался. Видно было, что ему это нравилось, что он себя хорошо чувствует в обществе простых людей. Voilà. En plus, c'était un homme grand qui est resté beau assez longtemps et qui plaisait beaucoup aux femmes. К тому же, надо сказать, что это был высокий мужчина, и он сохранял форму достаточно долго и очень нравился женщинам. Voilà. Et donc, il était toujours avec un très grand sourire partout où il allait. И везде его встречали, везде он появлялся с широкой улыбкой. Quand il vous serrait la main, on avait l'impression que vous l'aviez toujours connu, il avait toujours été votre ami, il vous regardait droit dans les yeux, comme s'il savait ce que vous aviez écrit, il vous connaissait, etc. tout de suite. И когда вы пожимали им руку, здороваясь с ним, у вас создавалось впечатление, что вы с ним давным-давно знакомы, что он читал ваши письма, он смотрел в глаза, в них было столько тепла, ваше сердце не могло устоять. Voilà. Et alors, pour revenir à la politique internationale, notamment, il était très ami, très chaleureux avec les chefs d'État africains, qui parlent français bien sûr, et en réalité, il comprenait un petit peu leur manière un peu très ferme de tenir leur pays, et il comprenait qu'il pouvait y avoir des entorses à la démocratie en Afrique. И у него были очень хорошие отношения с руководителями африканских государств, особенно франкофонных. И он понимал их политику, он как бы закрывал глаза на некоторые нарушения прав человека, потому что в Африке там у них не всегда все гладко, и руководители государств иногда пережимают палку. Ширак относился к этому с пониманием. Voilà. Au Moyen-Orient, il comprenait très bien les Palestiniens et s'entendait très bien avec Yasser Arafat. Il avait de très bonnes relations avec les pays arabes, notamment avec l'Irak également. И на Ближнем Востоке у него были прекрасные отношения с арабскими странами, с палестинцами. Он был другом Ясера Арафата, и очень хорошо относился к Ираку и поддерживал Ирак. Voilà. Tout le monde se souvient d'une visite qu'il avait faite à Jérusalem où il avait eu une altercation avec les policiers israéliens qui se méfiaient de tout, qui avaient très peur, et il leur disait « Mais enfin, j'ai besoin de respirer, est-ce que vous voulez que je reprenne mon avion tout de suite ? Laissez-moi, je sens très bien. » Parce que dans la vieille ville arabe, palestinienne de Jérusalem, effectivement, il se sentait bien. И все помнят о его поездке в Иерусалим, когда он, в общем, накричал просто на израильских полицейских, которые его там охраняли. Он сказал: да что же вы меня так зажали, дайте мне дышать.
Представьте, в Иерусалиме, в арабских кварталах, там, в общем, полицейские считали, что небезопасно, а Шираку там было хорошо, он себя там нормально чувствовал. Voilà. Et comme il comprenait certains dirigeants qui avaient des manières un petit peu autoritaires, il s'entendait très bien, s'entendait bien également avec Saddam Hussein en Irak. И он вообще как-то понимал политику тех руководителей государств, которые проводили политику жесткую. В частности, он прекрасно ладил с Саддамом Хусейном. Voilà, auquel il avait vendu des armes. И продавал ему оружие. Et c'est là qu'on se souvient d'un des faits les plus marquants de sa politique internationale au moment où il s'est opposé à George Bush pour aller faire la guerre contre l'Irak en 2003. И все помнят, что внешняя политика Жака Ширака особенно ярко проявилась в 2003 году, когда он отказался поддержать Джорджа Буша по вопросу войны в Ираке. Voilà. Vous vous souvenez ou pas, parce que je vois que vous êtes en moyenne très jeune, eh bien, en 2001, il y a bien sûr eu les attaques terroristes contre les tours jumelles à New York. Я не знаю, помните ли вы об этом, вы в большинстве своем молодые люди, но в 2001 году террористы разрушили две башни-близнецы в Нью-Йорке. Voilà. Et à la suite de ça, on a très vite identifié les responsables qui étaient Al-Qaïda, le groupe Al-Qaïda terroriste qui se trouvait réfugié en Afghanistan. Тотчас же были определены виновные. Аль-Каида, группа, которая дислоцировалась, располагалась в Афганистане. Voilà. Et nous sommes allés avec les Américains et une coalition internationale pour déloger et se débarrasser d'Al-Qaïda en Afghanistan. И Франция вошла в состав международной коалиции, которая боролась с Аль-Каидой, которая отправила войска в Афганистан, чтобы уничтожить это осиное гнездо. Oui. Mais dans la foulée, le président Bush a estimé qu'il fallait déloger Saddam Hussein. Les Américains ont estimé ou ont inventé que l'Irak de Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui était faux, et cela leur a fourni un prétexte pour attaquer l'Irak et déloger Saddam Hussein. Но под этим соусом американцы и Джордж Буш решили, что можно и Саддама Хусейна заодно сместить. И очень быстро был найден предлог. Американцы утверждали, что в Ираке производится химическое оружие. Это было абсолютно неправда, потому что никто этого оружия не нашел. Но, тем не менее, Соединенные Штаты призывали объявить войну Ираку и уничтожить Саддама Хусейна. Voilà. L'un des objectifs des Américains, c'était de s'implanter mieux en Irak où il n'était pas. L'Irak représentant les deuxièmes plus importantes réserves de pétrole du monde après l'Arabie Saoudite. Истинной целью Америки было усилить свое присутствие в Ираке, потому что у них там слабо было все, потому что Ирак – это второй производитель нефти в мире после Саудовской Аравии. Mais nous savions que tout cela n'était qu'un prétexte, que c'était faux. Et le président Chirac était le premier à se lever et à dire non à George Bush. Et pour la première fois, à l'égard d'un allié occidental, les États-Unis, il a menacé d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en disant non, nous n'autoriserons jamais la légalité d'une coalition internationale contre l'Irak. Мы прекрасно понимали, что американцы лгут, и Жак Ширак первый смог противостоять своему союзнику, своему западному союзнику. Он сказал, что я никогда не дам на это согласие, и я готов использовать право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы никогда не согласимся на ввод войск на войну в Ираке. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les puissances du monde sont divisées en deux, entre ceux qui sont allés du côté américain comme les Britanniques et ceux qui ont voulu dire non aux Américains
à la suite de Chirac, comme Vladimir Poutine et l'Allemagne également, et d'autres pays d'Amérique du Sud, d'Afrique notamment, et d'Europe aussi, qui sont restés avec nous, mais notamment les Russes, vous. И вот тогда политический мир раскололся на две части. Часть государств поддержала Соединенные Штаты, например, Англия, а другие государства поддерживали Ширака, в частности немцы, Германия, в частности Россия, Владимир Путин. Voilà, comme vous le savez, eh bien, c'est lui qui avait raison parce que l'Irak a été complètement fractionné, la guerre a été très destructrice, elle a duré très longtemps. Ensuite, reconstruire l'Irak, ça a été quelque chose d'impossible. C'est toujours en grande partie le chaos et ça fait évidemment le lit du terrorisme et de, pas Al-Qaïda, mais l'État islamique. Ну и на сегодняшний день мы знаем, кто оказался прав, именно те, кто пошли за Шираком, потому что война в Ираке ни к чему хорошему не привела, она была очень долгой, очень кровопролитной. На сегодняшний день там царит полный хаос, восстановить страну какими способами пока не получается, и вместо Аль-Каиды мы получили исламское государство. Voilà, mais nous n'étions pas les seuls, évidemment, vous étiez notre plus grand allié et le plus véhément aussi, parce que l'Allemagne était avec nous, certes, mais vous, Vladimir Poutine a élevé une voix plus forte aussi, donc ça m'amène maintenant à nos relations franco-russes. И Франция была не одинока, самую горячую, самую мощную поддержку она получила именно от России. Да, немцы тоже нас поддерживали, но именно Россия говорила наиболее громким голосом против войны в Ираке. И таким образом я перехожу к развитию франко-российских отношений при Жаке Шираке. Voilà. Donc Jacques Chirac n'a jamais oublié son vieux professeur de russe et a toujours conservé en lui un grand amour pour la littérature, pour la Russie, pour les gens russes, l'âme russe. Жак Ширак никогда не забывал своего старого преподавателя русского языка. Он навсегда сохранил в своем сердце любовь к русскому языку, к русской культуре, к литературе, к русской душе. Voilà. Alors, comme vous savez, ce n'est pas le premier président de la Ve République qui avait des relations spéciales avec la Russie, puisque le général de Gaulle aussi a été le premier à établir des relations avec l'Union soviétique au début des années 60, je crois. Je ne me souviens plus très bien. Ouais. Ou avant. Voilà. Bon, c'est pas la peine de le dire. Ну, Ширак, конечно, был не первым французским президентом, у которого сложились особые отношения с Россией. Еще в конце 60-х годов генерал де Голль очень интересовался и русской культурой, и Советским Союзом. Oui. Le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Де Голль говорил о Европе от Атлантики до Урала. Voilà. Il n'a jamais parlé des soviétiques, mais parlait toujours des Russes. И он никогда не говорил Советский Союз, он говорил русские. Voilà, parce que pour lui, c'était important. Mais la vision du général de Gaulle était une vision plus géopolitique et c'était également pour se distinguer des Américains. Certes, nous étions alliés avec les Américains, mais nous avions aussi gagné la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec l'aide des Russes. И надо сказать, что у де Голля у него было более геополитическое видение этой проблемы, то есть его подход был более геополитическим. Он стремился к этим контактам еще и потому, что он хотел противопоставить, что ли, вот эти отношениям с Соединенными Штатами. Да, Соединенные Штаты помогали, но Франция была среди победителей и во Второй мировой войне, и в Первой мировой войне, не только благодаря американцам, но и благодаря русским. Et pendant la guerre froide, le général de Gaulle était soucieux d'avoir des relations avec l'Union soviétique, ou la Russie, parce que même si nous étions dans le même camp que les Américains, il voulait quand même qu'il y ait une distinction, que nous ne soyons pas complètement alignés avec les Américains. Donc il fallait également maintenir les ponts, les liens avec Moscou, parce que le général de Gaulle considérait que
au-delà de l'Union soviétique, il y avait d'abord le peuple russe et que le peuple russe était éternel, alors que l'Union soviétique... И во время Холодной войны генерал де Голль уделял большое внимание отношениям с Советским Союзом именно потому, что ему нужно было противопоставить эти международные отношения на Востоке отношениям с Соединенными Штатами. Он не хотел, чтобы Франция полностью плясала, скажем так, под дудку США. И он думал исторически и глобально. Его интересовала Россия. Он понимал, что русский народ — это навсегда, а Советский Союз, ну, собственно, мы смогли в этом убедиться. Voilà. Jacques Chirac, lui, il avait une relation d'amour basée sur une bonne connaissance de la littérature, vraiment. У Ширака был немножко другой подход. Его отношения с Россией — это была любовь к культуре, любовь к литературе. Il est allé 15 fois en Russie. Dès qu'il était maire de Paris, il a voulu déjà entretenir des relations culturelles avec la Russie. Он 15 раз в Россию ездил. Как только он стал мэром Парижа, он сразу задумался об установлении тесных культурных связей между нашими странами. Voilà. Quand il venait en Russie, il avait l'habitude de dire qu'il était toujours très heureux de venir en Russie à cause de ses souvenirs de jeunesse. Il le disait chaque fois. И каждый раз, приезжая в Россию, он говорил, что он очень рад вновь оказаться в России, именно потому, что воспоминания молодости питают эту любовь. Et il comprenait ce que disaient les Russes, ses interlocuteurs. Bon, il avait besoin un peu de traduction de temps en temps, mais quand il comprenait parfois plus vite que le traducteur et directement. Voilà. И он понимал, когда с ним говорили по-русски, конечно, он был с переводчиком, но иногда он опережал переводчика, ему не нужен был переводчик, он реагировал сразу на то, что ему говорили люди. En 2005, c'est lui qui est venu inaugurer la première alliance française en Russie, à Samara. И в 2005 году он приехал в Самару на открытие первого французского альянса. Voilà, qui était la première pierre d'une magnifique constellation d'alliances françaises que nous avons maintenant et qui sont en général très bien dirigées partout en Russie et notamment ici. И это был первый камень в эту конструкцию, в Альянс Франсез, который теперь во многих русских городах очень плодотворно работает и распространяет французскую культуру. Que vous dire de plus? Bon, écoutez, voilà, j'arrive. Ah oui, son amour pour la Russie l'a conduit évidemment sur le plan international à infléchir des politiques de nos partenaires de l'Alliance Atlantique. И вот эта любовь к России иногда приводила его к тому, что он начинал, ну, немножко так влиять на политику своих партнеров по НАТО. Ce n'était pas seulement l'amour, mais également une compréhension. Par exemple, il s'est opposé lors d'un sommet de l'OTAN, de l'Organisation de l'Atlantique Nord, de l'Alliance Atlantique, à ce qu'un traité, un accord spécial soit signé avec l'Ukraine. Il comprenait bien que l'Ukraine était très sensible pour Moscou. Ну, это даже не любовь, наверное, а понимание вообще ситуации, понимание политики. Например, на одном из саммитов НАТО Ширак очень резко выступил против заключения соглашения между НАТО и Украиной, потому что он понимал, что Украина — это такая особо чувствительная точка как для России, так и для НАТО. C'est ça. Et il était le seul à le faire. Ses relations avec Poutine étaient avec Yeltsin, et c'était certainement aussi très profonde. Il avait bien compris que la tâche historique de Yeltsin était très difficile au moment de ce très grand bouleversement, de cette reconversion totale, ce bouleversement géopolitique qui intervenait dans votre pays, et qu'il fallait faire attention. И надо сказать, что на том саммите НАТО он был единственный, кто выступил против. А его отношения с Ельциным тоже были очень доверительными.
потому что он понимал, насколько сложная оказалась, в какой сложной ситуации оказался Борис Ельцин во главе страны, которая находилась в полном, в общем-то, в период полного изменения этих реформ, которые совершенно было непонятно, куда они приведут, и он понимал задачу, стоящую перед Ельциным. Voilà. Et c'est avec le jeune Vladimir Poutine également, ils ont eu des relations très sincères, et c'est comme ça que votre président, il y a un mois, au moment de la disparition de Jacques Chirac, a dit qu'il avait une vision très, très profonde des relations internationales, et que c'est Jacques Chirac, au moment où lui venait d'arriver au pouvoir, était l'un des hommes politiques mondiaux qu'il avait le plus impressionné par sa vision. И с Путиным, тогда еще молодым, у него установились тоже очень хорошие отношения. И вот месяц назад на похоронах Жака Ширака Путин сказал, что Ширак это политический деятель, который на него произвел очень большое впечатление, наверное, один из самых крупных политических деятелей, потрясших его глубиной понимания ситуации политической в мире. Voilà. D'où la venue de Vladimir Poutine il y a un mois à Paris pour les obsèques de Jacques Chirac. Alors maintenant, je vais terminer sur la vision de M. Macron. Ну и поэтому Путин и приехал, собственно, на похороны. Вот. А теперь я хочу перейти к тому, что сказал Макрон. Voilà. Comme vous savez, en 2014, se sont produits les événements qui ont tendu les relations entre la Russie et une bonne partie des pays occidentaux. Как вы знаете, в 2014 году произошли события, которые крайне осложнили отношения между Россией и западными странами. Voilà. Et à tel point qu'on a l'impression que parfois, pour certains pays occidentaux ou d'Europe ou des États-Unis, eh bien, les relations entre la Russie et l'Occident seraient encore plus compliquées, complexes et tendues que pendant la guerre froide. До такой степени, что иногда создается впечатление, что отношения западного мира с Россией стали еще хуже, чем во время Холодной войны. Cela n'a évidemment aucun sens. Но это неправильно. Voilà. Il est bien évident que votre économie est complètement libérale aujourd'hui, que vos ambitions stratégiques ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'Union soviétique. Нужно просто видеть, что экономика вашей страны имеет либеральный характер, что стремления вашей страны на международной арене совершенно не те, что были у Советского Союза, они носят совсем другой характер. Et que nous restons, et que nous sommes au fond unis par beaucoup de choses très fortes. И что очень много сильных таких позиций, сильных моментов объединяют позиции России и Запада. D'abord, évidemment, nous sommes tous européens, nous partageons une culture commune, européenne. Même votre langue, on sent qu'elle est européenne et vous avez beaucoup de mots français notamment. Ну, прежде всего, мы все европейцы. Мы живем в Европе, мы носители европейской культуры, и даже ваш язык – это язык европейский. У вас столько французских слов. Voilà. Donc nous avons la même culture et nous avons des défis communs. Нас объединяет общая культура, и перед нами стоят одни и те же вызовы. De notre côté, nous ne pouvons plus aujourd'hui compter complètement sur les États-Unis. La Chine est un concurrent. Le Moyen-Orient, avec son instabilité, est également une zone avec laquelle il faut être très, très, très vigilant, il faut faire très attention. И эти вызовы, они очень серьезные. С одной стороны, Соединенные Штаты, мы не можем полностью под них подстраиваться. С другой стороны, Китай, тоже очень серьезный конкурент. Проблемы на Ближнем Востоке, с ними тоже надо бороться. Voilà. Et donc, avec vous, nous avons les mêmes défis et également le défi du réchauffement climatique. То есть у Франции, у России общие проблемы. Ну, не надо забывать и проблему потепления климата. En Europe, il y a des sensibilités différentes entre les différents, les 27, oui, il y en avait 28 avant, enfin 27 pays européens, des sensibilités différentes, mais la France est aujourd'hui celle qui pousse le plus
à ce que l'on dépasse certains malentendus dans nos relations avec vous. В Европе среди 27, раньше было 28, сейчас 27 членов Евросоюза, взгляды на эту проблему различные. Но Франция среди тех, кто считает, что отношения Европы с Россией должны обязательно измениться в лучшую сторону. Voilà. C'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, a très rapidement, quand il était élu en 2007, tenu à inviter le président Poutine qui est venu à Versailles. Il s'est rendu en 2017, 2018, 2 fois en Russie, une fois à Saint-Pétersbourg et une fois à Moscou pour le match de la fin de la Coupe du Monde de football. И поэтому президент Французской Республики Эммануэль Макрон, только став президентом в 2017 году, сразу приглашает Путина. Сам он приезжает дважды в 2018 году в Россию, в частности, на футбольный матч он приезжал, на финал Кубка мира. Voilà. Et il considère qu'il faut envisager l'avenir de la sécurité en Europe avec vous et construire quelque chose avec vous. И Эммануэль Макрон считает, что система коллективной безопасности в Европе должна строиться при непосредственном участии России, то есть вместе с вами. Voilà. S'agissant de l'Union européenne, il y a eu, il y a quelques années, des idées selon lesquelles vous pourriez revenir dans l'Union européenne. Mais ça, personnellement, je l'écarte, nous l'écartons. А среди других членов Евросоюза продолжает жить идея, что Россия может вернуться в Европу. Ну, идея есть, но я лично не поддерживаю. C'est pas parce que nous ne vous aimons pas, pas du tout parce que nous ne vous aimons pas, mais c'est parce que simplement vous seriez un partenaire ou une nation beaucoup plus grande que toutes les autres et ça serait complètement déséquilibré. Comment vous comparez avec un pays comme la Belgique ou le Luxembourg? C'est totalement impensable. И не потому, что мы вас не любим, а просто если вы вступите в Евросоюз, вы такие большие. Бельгия, например, и Россия. Это немыслимо просто, поэтому нет. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une très bonne phase des relations avec vous. Et je voudrais terminer avec Jacques Chirac. Certes, Jacques Chirac avait l'avantage de parler russe et de bien connaître votre pays. C'est pour vous dire qu'il y a des gens en France, oui, effectivement, qui aiment le russe, qui aiment votre littérature. C'est mon cas. Le russe, je ne le maîtrise pas encore. Mais en tout cas, nous sommes là pour avoir les meilleures relations avec vous et soyez confiants que nous ferons tout pour cela. И сегодня я считаю, что отношения между Францией и Россией переживают вполне благополучные времена. Ну а возвращаясь к Жаку Шираку, я хочу сказать, что на его примере мы видим, что есть во Франции люди, которые очень любят российскую культуру, очень любят литературу и русский язык, и могут на нем говорить. Я пока еще не говорю, но стремлюсь и надеюсь, что когда-нибудь мы сможем с вами разговаривать по-русски. Jeśli u was wопросы, я готов. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте. Вы можете рассказать подробнее об отношениях между Жаком Шираком и Борисом Ельциным? Les relations entre Yeltsin et Chirac. Alors, donc, Yeltsin, donc, comme vous savez, a eu la grande tâche de réformer le système économique et politique de votre pays. Et c'était une période assez troublée. Et voilà, donc, bon, combien... Oui.
Как вы знаете, перед Ельциным стояла очень сложная задача реформировать политическую и экономическую ситуацию в России. Это был очень непростой, очень сложный период. Voilà. Et il a été notamment assez critiqué, probablement en Russie, mais je ne peux pas en parler, mais notamment sur le plan international également. И его очень сильно критиковали. Я не знаю, в России, мне трудно об этом говорить, критиковали ли его в России, но на международной арене серьезно. Jacques Chirac a toujours tenu à bien le comprendre et à bien comprendre les circonstances exceptionnellement difficiles que traversait votre pays à cette époque, et l'a défendu, a été le premier à le défendre. И Жак Ширак всегда стремился понять и понимал тот сложнейший период, который переживала ваша страна, и ту непростую ситуацию, в которой находился сам Ельцин, и всегда защищал его. Souvent, avec le président Yeltsin, il se réunissait à deux avec simplement le traducteur, l'interprète, et sans aucun autre conseiller pour se dire des choses vraiment personnelles entre les deux, qu'il voulait que personne les entende. Очень часто Ширак и Ельцин проводили совещания при закрытых дверях в присутствии только переводчиков, потому что они хотели говорить о таких вещах, которые касались вот только их вдвоем. Voilà. Chirac avait invité aussi Boris Yeltsin et Naïna dans son château en Corrèze. И Ширак приглашал даже Ельцина вместе с женой, с Наиной, в свой замок в Коррез. Voilà. Et donc ils y étaient allés, ils se retrouvaient, ils étaient vraiment, tous les quatre, ils étaient vraiment en famille. Et j'ai vu des photos également où, en échange, Boris et Naïna Yeltsin avaient invité Jacques et Bernadette Chirac et leur fille Claude dans un petit restaurant typique avec de la musique traditionnelle russe en dehors de Moscou, et Chirac avait été très heureux. И они вчетвером, Ельцин и Ширак с Бернадет, чувствовали себя прекрасно вместе, прямо по-семейному. И я знаю, что и Ельцин в ответ, так сказать, Алла Верды, приглашал Ширака с Бернадет и с его дочерью Клода в небольшой ресторанчик где-то под Москвой. Ширак был в восторге. Voilà. Donc des relations vraiment très personnelles, de vraie amitié. То есть у них были очень личные такие отношения, очень дружеские. Ah non, je ne crois pas, non. Mais... Не думаю, что Ельцин говорил по-французски. Non, je pense que le russe de Jacques Chirac, bon, il avait appris un russe littéraire, mais il ne le parlait pas couramment. Mais il comprenait certaines choses, il pouvait dire zvaz, les formules de politesse, mais il avait besoin malgré tout d'un traducteur. Néanmoins, vous avez vu les lettres qu'il arrivait à écrire. Je soupçonne que derrière, il y avait un professeur de russe qui lui avait écrit, alors vous allez écrire ça, et lui l'avait recopié. Я не думаю, что Ширак тоже свободно мог общаться по-русски. Он все-таки выучил русский язык литературный. Он понимал, безусловно, он понимал, что говорят. Вы видели его письма на русском языке. Я все-таки подозреваю, что потом эти письма были правлены преподавателем русского языка. Здравствуйте, господин посол. Хотелось бы поинтересоваться у вас. Консуль, еще нет. Вот вы упомянули, что Жак Ширак вообще поддерживал Ирак, и в том числе в годы правления Саддама Хусейна. Вот какие отношения у него были в годы президентства с такими североафриканскими лидерами, как Хосни Мубарак, Муаммар Каддафи, которые в дальнейшем прекратили свое существование? Спасибо. Vous avez parlé du soutien que Chirac accordait à Saddam Hussein, à l'Irak. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ses relations avec des chefs d'État comme Hosni Moubarak ou Muammar Kadhafi, qui était mort quand même? Alors, je cherche. Подумать надо.
Bon, d'une manière générale, à l'époque où il était président de la République, cette époque a coïncidé avec le début de processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Ну, что можно сказать в общих чертах? Что президентство Ширака как раз совпало с умиротворением, скажем так, отношений между Израилем и Палестиной. Voilà. Et donc, lui, il avait réussi, enfin, il connaissait bien Arafat, et c'est à Paris, c'est en France, avec les conseils de Chirac ou de la diplomatie française en tout cas, que Yasser Arafat avait déclaré que la charte de l'Organisation de libération de la Palestine, qui voulait reprendre et reconquérir toute la Palestine, c'est-à-dire tout Israël, que cette charte était caduque. Я сказал, что он хорошо знал Ясера Арафата, и действительно, вот ведь это случилось в Париже. Ясер Арафат именно в Париже объявил, что хартия... La charte de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Хартия Организации освобождения Палестины, целью которой изначально являлась, скажем так, захват всего Израиля, всей земли, называющейся Палестиной, он объявил эту хартию мертвой, недействительной. Voilà, elle pouvait tomber. Donc, voilà. Et c'est la première fois qu'il avait fait. Et cela a ouvert la voie aux discussions entre Israël et la Palestine, et ça a ouvert la voie à la restitution de la Cisjordanie et de la bande de Gaza aux Palestiniens. Et ça, eh bien, ça a rendu Chirac, et cette compréhension de la question palestinienne a rendu Chirac très populaire dans le monde arabe. И вот это его заявление было, оно принято, так сказать, под влиянием именно Жака Ширака или под влиянием других французских дипломатов. Тем не менее, привело к тому, что начались переговоры между Израилем и Палестиной, и западный берег реки Иордан и сектор Газа были возвращены палестинскому народу. И это именно благодаря Жаку Шираку, я считаю. S'agissant de Mohamed al-Kadhafi, de Kadhafi, je crois qu'à son époque, ça n'avait pas changé. C'est ensuite que ça a changé avec Sarkozy, mais à son époque, ça ne bougeait pas. Il était... Что касается Каддафи, по-моему, там никаких таких особых отношений не было. Это потом уже при Саркози началось. Mais s'agissant de l'Irak, il avait dit aussi qu'il ne fallait surtout pas toucher à ce pays dont les équilibres ethniques étaient très compliqués, puisque l'Irak est divisé entre régions à domination chiite, sunnite et kurde, et que pour que tout cela tienne bien ensemble, ça serait très compliqué. Et donc, c'était très hasardeux de s'attaquer à ce régime et de faire tout tomber, quoi. А что касается Ирака, да, он много раз повторял, что этнический баланс в этой стране настолько сложен, ну, понимаете, там шииты, сунниты и курды, что там нельзя ничего трогать, и стоит нарушить все, ну и вот, в общем, все и развалилось. Ну, во-первых, большое спасибо за ваше выступление сегодня, очень действительно интересно. И вы упоминали о так называемом вызове, то есть о точках общих между Россией и Францией сейчас. Это проблемы климатические. Какие еще другие, может быть, точки соприкосновения и в каком направлении вы видите развитие отношений между Францией и Россией сейчас и, может быть, в ближайшие 5 лет? Merci beaucoup pour votre parole. C'était tout à fait très intéressant, très profonde ou très chaleureuse. Et ma question, vous avez parlé du défi commun entre la France et la Russie sur le point de réchauffage climatique. Et ma question est dans quelle direction vous voyez le développement de relations entre la Russie et la France?
quel point commun encore vous voyez entre nos deux pays sur ce moment, ou peut-être avec la perspective pour les prochaines 5 années. Merci. D'accord, spasiba большое. D'abord, s'agissant du réchauffement climatique, eh bien, donc la France ne sera pas seule, mais nous serons avec l'Union européenne. Nous venons de nommer une nouvelle commission et la présidente de la commission, Madame Ursula von der Leyen, a mis parmi ses de grande priorité la lutte contre le réchauffement climatique, et pour elle et pour nous d'une manière générale, cela passe par une taxe carbone, c'est-à-dire taxer ceux qui rejettent du carbone. Vous voyez bien qu'entre nous et vous, les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Parce que je ne sais pas si vous êtes prêt déjà à une taxe carbone, mais je crois que le budget de la Russie dépend beaucoup de ses exportations de gaz et de pétrole. Et par conséquent, je pense que votre gouvernement va pas être tout à fait d'accord au début, hein. Il va essayer de vouloir continuer parce que vos finances sont trop dépendantes de l'exportation du gaz et du pétrole. Что касается потепления климата, да, действительно, эта проблема остро воспринимается в Европе, но Франция не одна, которая борется с этим. Да, мы вместе с другими европейскими странами. Вот недавно была назначена новая комиссия, и председатель этой комиссии как раз выдвинула в качестве, так сказать, приоритетных направлений борьбу с выбросами углекислого газа. Как бороться? Обкладывать налогами. И я думаю, что вот здесь наши с вами интересы не совпадут, потому что Россия не готова, явно не готова создать налог на выброс углекислого газа, потому что ваша экономика базируется на нефти и газе. Les relations. Eh bien, écoutez, actuellement, voilà. Donc, dans l'Union européenne, nous sommes encore 28. Peut-être que nous serons 27 bientôt. Ça dépend de ce que feront les Britanniques. Mais au départ, bon, vous avez quelques grands pays qui comptent le plus dans l'Union européenne, qui sont l'Allemagne, nous, et puis il y avait la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne aussi, mais enfin les plus grands, c'était les trois que je viens de vous citer. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans une transition politique, puisque Merkel est à la fin de son mandat. La Grande-Bretagne, n'en parlons pas, vous savez très bien ce qui leur arrive. Et donc, pour l'instant, le plus solide, c'est la France. C'est le président Macron, qui est un président très europhile. Je m'arrête là. Что касается Европы, ну, пока еще нас 28, наверное, скоро будет 27, не знаю, как там у англичан сложится. Все-таки ядро Европы – это самые крупные страны, это Германия, Франция, ну и Англия, есть еще Испания, Италия, есть Польша, но в основном это вот те три страны, которые я вам назвал. И ситуация там достаточно сложная, потому что Германия сейчас ждет перемен, Меркель уходит. Про англичан вообще можно пока ничего не говорить. Не знаю, что у них там будет. И как бы Франция во главе с Макроном сейчас в центре внимания. Macron a été élu en mai 2017 pour 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à mai 2022. Aujourd'hui, il n'a pas, bon, ça peut changer, mais il n'a pas de concurrent sérieux, donc il a encore au moins 2 ans et demi, et peut-être plus. И Макрон, он уже избирался на 5 лет, то есть до 2022 года Макрон будет во главе Франции бесспорно, и пока не видно кандидатов, так сказать, которые мы могли сместить его, выиграть следующие президентские выборы, а Макрон – это сторонник Европы, единой Европы.
Donc sa vision des relations avec la Russie va probablement prévaloir, a de fortes chances de peser lourd. Ну и поскольку у него сейчас вот такая сильная позиция в Европе ввиду тех событий, которые в других странах происходят, его взгляд на отношения с Россией вполне могут сыграть положительную роль. Voilà. Et sa vision, je vous l'ai expliqué, un premier test sera la question ukrainienne. И такой лакмусовой бумажкой, видимо, в первую очередь послужит украинский вопрос. Voilà. Alors, votre pays a fait déjà des gestes importants en libérant un certain nombre de prisonniers ukrainiens et également le cinéaste Zemtsov. Comment ? Oui. Semtsov, oui. Et ce sont des gestes très, très importants qui devraient permettre de réunir rapidement un sommet en format Normandie avec les chefs d'État allemands, français, russes et ukrainiens pour avancer sur cette question. И я знаю, что Россия уже сделала значительные шаги в этом направлении. В частности, на свободу были выпущены несколько украинских политических заключенных, вот режиссер Сенцов. И благодаря этому становится реальным собрать вновь в нормандском формате лидеров 4 государств – России, Германии, Франции и Украины. Voilà. Et sur le dossier ukrainien, pour nous, pour la France, le plus important, c'est d'apaiser la situation de l'Est de l'Ukraine, donc du Donbass et de Lugansk. C'est le plus important, ça sera la clé. Et après ça, ensuite, nous espérons que les sanctions pourront être allégées. А для Франции ключевым вопросом является прекращение военного противостояния на Донбассе, в Луганске и в Донецке. И если этого удастся достичь, тогда и санкции можно будет потихонечку снимать. Donc voilà, notre vision a un poids important actuellement, pour les raisons que je vous ai dites, et peut-être qu'elle peut l'emporter et avoir l'adhésion de l'ensemble de l'Union européenne. C'est comme ça que je vois l'avenir de nos relations pour les quelques années qui viennent. Вот такое у Франции видение ситуации, а из-за того, что такая ситуация в Европе сложилась, это видение имеет вес. И будем надеяться, что позиция Франции увлечет и другие страны Европы, и Франция сможет на них повлиять. Bonsoir, monsieur le consul, merci. Je voulais savoir si selon vous... Oui. Pardon. Je voulais savoir si selon vous, l'OTAN et la probable création d'une future armée européenne ne constituaient pas un obstacle majeur dans le réchauffement des relations bilatérales entre la Russie et la France. Merci. Не считаете ли вы, что создание единой европейской армии может послужить преградой для улучшения отношений между Россией и Францией? Bon, alors pour commencer, cette armée européenne, ça va prendre du temps, mais il va y avoir des coopérations de plus en plus intenses entre les 27 ou 28. Ну, во-первых, европейская армия, она за один день не создастся, потребуется время. И потребуются большие усилия всех 28 пока на сегодняшний день членов Европы единой. Et ensuite, ça va dépendre de ce qu'on va lui demander de faire, mais il est évident que nous, ce que nous voyons actuellement comme mission pour une armée européenne, et ce sont les missions des armées nationales actuellement dans l'Union européenne. Ну, и я не знаю, как это будет все развиваться, но для нас миссия вот этой единой европейской армии будет состоять в том, чтобы она заменила собой армии, отдельные армии государств. Les missions que nous voyons actuellement sont des missions de maintien de la paix, par exemple en Afrique, parfois au Moyen-Orient, des missions humanitaires, et également là où il y a des catastrophes.
parfois des missions d'extraction de ressortissants européens également. Mais actuellement, c'est là que nous nous sommes déployés, surtout en Afrique, au Sahel, en Afrique des Grands Lacs aussi. C'est là que nous nous sommes déployés ces dernières décennies. И миссиями, основными миссиями этой единой армии будет участие мирное, так сказать, в горячих точках, в частности, в Африке, допустим, на Ближнем Востоке, в случае катастроф, то есть гуманитарные такие задачи в основном. Вот то, что мы уже сейчас делаем в Африке. Comment les Grands Lacs, l'Afrique des Grands Lacs, Burundi, Там Congo. в районе Больших озер африканских, в Бурунди, Конго. Вот мы сейчас там уже вооруженные силы Европы присутствуют. Voilà. Et sur le plan géostratégique, eh bien, la Russie, comme nous, a intérêt à ce que le Moyen-Orient soit apaisé. Et là, sur le Moyen-Orient, la voix de la Russie et la place de la Russie est très importante et on les voit comme des alliés. À l'été 2018, la France et la Russie ont mené ensemble une opération humanitaire en Syrie. Ну и что касается Ближнего Востока, то тут интересы Европы и России совпадают. Обе стороны хотели бы прекращения конфликтов, и Россия там выступает очень сильным партнером Франции. Вы знаете, что в 2018 году Россия с Францией провели очень мощную гуманитарную операцию в Сирии. Mais en réalité, actuellement, ceux qui s'opposeraient le plus à la création d'une armée européenne, c'est les Américains. И я думаю, что в первую очередь против создания единой европейской армии будут выступать как раз американцы, а не русские. Par rapport alors l'OTAN, il faut faire attention parce que dans l'OTAN, il y a évidemment les Américains et il faut faire attention à la façon dont l'OTAN entend nouer des relations avec des pays qui sont comme l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Ну и что касается НАТО, тут нужно подходить с осторожностью, потому что одним из сильнейших участников НАТО являются Соединенные Штаты, и НАТО пытается устанавливать и развивать отношения с такими странами, как Украина. Voilà. Comme Chirac le faisait, nous comprenons que, évidemment, pour la Russie, pour Moscou, l'Ukraine soit une question sensible et que essayer d'étendre l'OTAN directement d'un coup avec toute l'Ukraine, ça peut sembler quelque chose d'un peu menaçant. И вот Ширак-то как раз понимал, что Украина для России это очень чувствительная такая точка, и что вот эта попытка продвинуть НАТО к самым границам России за счет Украины воспринимается Россией как угроза. Et aujourd'hui, vous avez dû voir aussi que le président Macron est assez un peu réticent à se dépêcher d'ouvrir des négociations d'adhésion de l'Union européenne à des pays comme l'Albanie, le Monténégro, par exemple, qui ont des relations aussi particulières avec la Russie. Ну и на сегодняшний день Макрон, он не то что против, но он очень сдержанно выступает по поводу переговоров о вступлении в Евросоюз таких стран, как Черногория, как Албания, то есть страны, у которых с Россией свои особенные отношения. Спасибо.